Let's watch, learn, and practice English. And please support me by subscribing this channel to get more materials to learn English. Hi, Victoria is here. It's good to have you again for learning English with the English area Fun English. Well, this time we will learn about report writing in EAP, English for academic purposes. We will highlight these points to learn about report, including social functions, language features, generic structure, and at the end there will be an example of report text. Simak sampai dengan akhir tayangan ya. Let's get on this immediately. To start with, let's have the social function of this text. Kita lihat fungsi sosial atau kapan kita menggunakan text report. Number 1. Report text is used to document, organize, and store factual information on a topic. Fungsinya untuk mendokumentasikan, menyusun, atau menyimpan informasi yang sifatnya faktual. Number 2. To classify and describe phenomena of our world. To classify adalah kata kuncinya, mengelompokkan dan mendeskripsikan suatu fenomena. And number 3, to talk about a whole class of things. Membicarakan sekelompok benda, baik hidup atau mati, yang menyeluruh. Oleh karena itu, kita menggunakan bentuk jamak, seperti bikes, plants, phones, etc. Right, before getting into further discussion, let's check the differences between descriptions and report. Kita cek perbedaan description and report. Number 1. Description, describe the thing in particular. Membicarakan sesuatu yang khusus, specific. Report, report the thing discussed in the text in general. Bersifat umum. You see my rose in particular. Report in general, we talk about classifications of roses. Number 2. The thing refers to a specific thing. Seperti tadi ya, langsung menunjuk pada sesuatu yang khusus, berbentuk tunggal. Number 2, for report, the thing represents the whole class of things. Jadi mewakili suatu kelompok. Bikes, plants, animals. Berbentuk jamak. And number 3, it is usually subjective. Sifatnya subjektif berupa opini dalam mengidentifikasi sesuatu. Oleh karena itu kita bisa menggunakan expression such as perhaps, maybe, perhaps it's the most beautiful thing. And number 3 for report bersifat objektif. It's objective based on an observations, based on a result of observations or analysis. Bersifat objektif berdasarkan hasil pengamatan atau analisis, apa adanya. Jadi bahasa yang digunakan cenderung formal. Sudah tahu ya perbedaan mendasar description dan report? Nah, kita lihat struktur teksnya. Generic structure terdiri dari general classification, stating classification of a general aspect of a thing. Paragraf awal atau perkenalan menyebutkan klasifikasi secara umum. Baru kemudian descriptions dilanjutkan dengan descriptions yang berisi tentang informasi yang lebih detail seperti bagian-bagian, kualitas, perilaku, dan lain sebagainya. Berikut adalah karakteristik kebahasaan dari text report. Di antaranya adalah general nouns, relating verbs, action verbs, passive voice, logical connectors, and technical terms. Kita lihat sekilas satu persatu ya. Insya Allah untuk lebih detailnya dapat kalian lihat di video lain berikutnya untuk pembahasan masing-masing poin ini. General nouns,
such as pets, bikes, telephones, volcanoes, animals, plants, etc. Untuk aspek deskripsinya tergantung yang ingin disampaikan oleh penulis, misalnya macam-macamnya, perilaku, atau bagian-bagian dari noun tersebut. Relating verbs biasanya kita sebut dengan linking verbs, ditandai dengan adanya to be dalam simple present tense dalam teks ini, yaitu is, am, are, dan kata kerja yang berkaitan dengan panca indera seperti berikut ini: become, turn, get, seem, look, smell, taste, and so on and so forth. Action verbs digunakan untuk menunjukkan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam berperilaku. Contoh, walk, run, jump, climb, dance, fly, etc. Biasanya dalam text report kita menggunakan simple present tense. Silakan review kembali materi simple present tense-nya. Selain itu, ada bentuk kalimat pasif, passive voice, yang salah satu cirinya adalah untuk menunjukkan bahwa penulis ingin memberikan penekanan pada tindakan atau action yang dilakukan subjek. Silakan lihat video dalam channel ini untuk passive voice. The characteristic of passive voice is to use verb 3, past participle verbs. Be ready with the form and the pronunciation of past participle verbs. For example, cut, learned, visited, painted, written. We will also learn how to use logical connectors, which are used to join two ideas that have a particular relationship. Kenalan dengan kata hubung yang tidak sekedar menggabungkan dua ide atau gagasan, tetapi juga memahami hubungannya sehingga kita dapat menggunakan logical connectors ini secara tepat dalam suatu kalimat. These are the examples: however, and, but, or, although, moreover, therefore, and so many more connectors that we can use to understand a text. Karena text report merupakan hasil dari suatu observasi atau analisis, oleh karenanya sesuai dengan bidang masing-masing penulis akan kita temukan technical terms atau istilah-istilah teknis dalam teks. These are the examples of technical terms in arts: architecture, art and crafts, batik, choreography, conceptual arts, and many more. You may find new technical terms related to different fields. Perhaps it's about science, linguistics, sports, and anything else. Now it's time to see the example. Berikut adalah contoh penggalan text report berjudul Bananas. Teks ini diawali dengan paragraf introduction berupa general classification. Bananas are found in tropical regions of the world, where the climate provides plentiful rain and many hours of sunshine for most of the year. This enables bananas to be grown and picked all year round. The majority of the bananas eaten in the UK are imported from the Windward Islands in the Caribbean. Di paragraf ini penulis memperkenalkan bananas secara umum. Mulai dari paragraf kedua, penulis menyebutkan informasi yang lebih detail dalam descriptions. Banana plants grow from a small root to a height of about 3 meters. They produce suckers, one of which is allowed to grow to its full size and bears the fruit. These fruits start by growing downwards before they grow up towards the sun in large bunches. A fully grown bunch can weigh up to 35 kilos, the bananas at the bottom being smaller than those near the top. As the bunches develop,
The plants must be supported by stakes to prevent them from breaking or toppling over. Aspek dalam paragraf kedua ini mendeskripsikan tentang cultivation, pertumbuhan tanaman ini. Paragraf ketiga merupakan informasi berikutnya dalam description text ini. Bananas are very easily damaged and consequently great care must be taken when they are harvested. They are picked by hand before they are fully ripe as they continue to ripen after harvesting. These green bananas are carefully transported to a packing station where they are washed, treated, and labeled so their origin can be traced. Paragraf ini menggambarkan tentang harvesting, pemanenan pisang. Aspek lain yang ditunjukkan oleh penulis di paragraf berikutnya meliputi transport, ripening, and diet. Tambahkan deskripsi sesuai dengan klasifikasi topik yang ingin kalian sampaikan dalam text report. Oke, jadi text report ini sudah memenuhi syarat generic structure berupa general classifications and descriptions. Dalam teks ini terdapat bentuk pasif seperti bananas are found, great care must be taken, they are harvested. Salah satu ciri kalimat pasif adalah penggunaan verb 3 or past participle. At the end of this session, you can identify other passive sentences with passive voice in this text, bananas. We will also find technical terms since there are many different fields related to observation or research. Istilah-istilah teknis menjadi bagian dari karakteristik text report. Seperti yang kita lihat, terdapat technical terms dalam teks ini, seperti suckers, bears, kilos, and stakes. Okay, that's our lesson on social function, generic structure, and language features of report text. Check out other learning materials on report writing on my channel. Many thanks for participating, everybody. Don't forget to click like, share to your classmates or colleagues, and subscribe to get more learning materials. Keep practicing and keep learning. Be well and stay safe.